Sila guys, sarap ng ligo nila oh. Good morning mga kabady. For today's video, arin man ta diri karon no. Naman tay adtuan karon nga waterfalls. Ang morning ginatawag nila mga kabady nga waterfalls katong ginatawag nga twin falls na mao ni siya mga kabady o pagkanindot mga kabady. Kaning falls mga kabady, diri lang ni makita sa Indangan, Kidapawan City. Doon ni sa Kidapawan. Dili lisod kayo ang dalan. Mga kabady, kung gusto ninyo nature ang ginapangita ninyo diri mga kabady. The best kayo diri kay bugnaw kayo, tagko kay mga kahoy. O lamig kayong tubig. Lami kayo diri mga kabady kung mag banding-banding friends, mga friends nimo, family o magdalawog mga sugbahon diri. Nindot kayo magdalag mga sugbahonon o nya kaon-kaon perting lamia og sa mga kuan dia mga tagayiro nindot kayo diri tagayiro kay bugnaw kayo. Ganahan kayo uban diri mo tagay-tagay daghan nagalaag diri tagay-tagay lang kay lamig kaayo ang area. So mao ni mga kabady ang nakanindot diri ano nga tawag na nga twin falls parting nindota. Okay sa nakadto diri mga kabady ug nakadto mo di ba nindot kaayo sa wala pa adto na mo diri mga kabady. Kami karon na pud mi nakadto. Anto diri na lang ang aton nga video mga kabady. Salamat sa inyong pagtan-aw og amping takanunay mga kabady.